मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर व्हेकल एंट्री चार्जीस वयल्यान जीएमआराक शोकॉज नोटीस जारी 7 दिसांत जाप दिवपाचो निर्देश। व्हेकल एंट्री चार्जीसा वयल्यान लूट चल्ल्या तशेंच सवलत कराराच्या नियमांचे उल्लंघन चल्ला ह्या आरोपाची डायरेक्टरेट ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन हांणी गंभीर दखल घेतल्या। कागाळीत म्हटिल्ले प्रमाण विमानतळाच्या टर्मिनल वाठारांत ड्रॉप वा पिकअप करपाक आयिल्ल्या गाडयांक कांयच सेकंदाचो सुद्दां डिले जालो जाल्यार जीएमआर तांकां चार्जीस भरपाक लायता। 2016 जाल्ल्या सवलत करारा प्रमाण टर्मिनल वाठारांत गाडयांक पीक आवर्स आसतना 2 मिनटां फ्री जाल्यार पीक आवर्स नासता तेन्ना 5 मिनटां फ्री आसा, मात कांय सेकंदाक लागून खंय चार्जीस भरचे पडटा। नोटिसेंत म्हटिल्ले प्रमाण एअरपोर्ट ऑपरेटराचे हे कृत्य म्हळ्यार 2016तल्या कराराचो दुरुपयोग आसा। पैसे फारीक न करता वेळ मेळच्या बदला तांचे कडल्यान चड पैसे घेतले वता। हाका लागून प्रवासी बेजारतात, मात एअरपोर्टाच्या प्रतिमेचेर परिणाम जाता। दरम्यान 7 दिसांत जाप दिवपाक जीएमआराक सांगला, तशेंच तांचे स्पश्टीकरण समाधानी नासले जाल्यार कराराच्या अटी प्रमाण तांचेर प्रशासकीय कारवाय केली वतली असो इशारो तांकां दिल्लो आसा।